ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समस्त वॉइस क्लियर अच्छी। एवरीथिंग इज क्लियर। नो इश्यू। ओके। तो आम पॉलिटिकल क्लास को कंटिन्यू करूँ। तुमर जो क्लास मु ऑलरेडी कंटिन्यू करुच्छे। तो तुम जो जो एप्लिकेशन जॉइन कर जमीक धर रैपिड फायर बैच रहा कि जो मैंने 25-26 बैच जॉइन कर देखी दूसरी। ओके। रैपिड फायर प्रिलिम हो कि जो मैंने प्री प्लस मेन बैच जॉइन कर तुमको अपलोड होती जमीक तुम देखी दूसरी कंटेंट को जीव। कंटेंट को गला जीएस वन रे पॉलिट क्लास मु ये क्लास रे वीडियो सब अपलोड कर देछि और दीटा जो क्लास जो लास्ट दीटा हेतला तार दीटा को कंबाइंड पीडीएफ करी मु अपलोड कर देबी। और आज रो क्लास कर सला पर एथि तुम मानको अपलोड हो जिवो। एटा प्ले स्टोर जो डाउनलोड करियो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन सेठी डिटेल सेटा अवेलेबल हो जिवो। तो आज हम जो क्लास को कंटिन्यू करियो। आज रो टॉपिक होछि फंडामेंटल ड्यूटी। समस्त पीडीएफ शो होछि। समस्त पीडीएफ शो होछि। एवरीथिंग इज क्लियर। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके थैंक यू। देखो आमे बर्तमान फास्ट मु तुमको 2 ରୁ 2 ମିନିट टाइम टिके नेबी तापर क्लास को कंटिन्यू करिवि। जे फास्ट पॉइंट होछि कोन ना जे आमे जो क्लास को कंटिन्यू करछे पॉलिटी रो क्लास को। तो एटा प्योर 100% कौन रोची ना प्रिलिम ओरिएंटेड रोची। और इथिर मध्य जो कंटेंट दिया जाउछि इट आल्सो हेल्प यू इन मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम रे ए पॉइंट सब तुमको हेल्प करिवो। तार थनु जे एटा संपूर्ण केवल प्रिलिम। तो ए सब ए जो डिटेल सब तक नोट मेन रे मध्य सब बळे तुमको हेल्प करिवो। ये होछि फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जदि हमें प्रिलिम कथा देखिबा। प्रिलिम रे 20+ क्वेश्चन दीर्घ 3 वर्ष हेलानी पॉलिटी ऊपर आसी सारिछि। तो आम मैंने ए वर्ष टार्गेट जो रखीचे 110+ स्कोर जो टार्गेट रखीचे। तो इथिरे आम पे किंग होची किए से ना पॉलिटी। 110 माने 55टा क्वेश्चन। 55टा क्वेश्चन रे 20+ क्वेश्चन आसु जदि हम 20टा पाखापाखि क्वेश्चन ठीक करूचे जाना केते सेफ हमर स्कोर हो जाउचे। तो मनुख जते टॉपिक अछि सबठो इंपोर्टेंट होची पॉलिटी। तो केबे भी टॉपिक को इग्नोर करिवनी। ट्राई करो मु एई देखो टोटली सिलेक्टिव टॉपिक वाइज मु को कंटिन्यू करूची। ऑलमोस्ट 20+ पाखापाखि क्लास रे संपूर्ण पॉलिटी सरीजो। एटा हमरो 6-7th क्लास चली। आउ 13 ରୁ 14ଟା क्लास भितर टोटाली पॉलिटी द एंड हो। आ पॉलिटी जति कि तुमको डाटा देवी पॉलिटी जति कि तुमको मु कंटेंट देवी 100% तुमको आज मु गारंटी सहित कहबी 99% क्वेश्चन आर भितर आसीबो। 99% वंस तुम पॉलिटी रो थ्योरी कंप्लीट हो गला माने पॉलिटी ऊपर 500 क्वेश्चन जमती गत वर्ष करथिले से भली 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन आमे रखिबा जोटा कि तुमको आहुरी हेल्प करिवो को टाइप तुमको प्रिपरेशन करिवार अछि। आज टॉपिक होची फंडामेंटल ड्यूटी। आज टॉपिक होची फंडामेंटल ड्यूटी। तो आमे कौन कौन पढ़ीचे मेकिंग ऑफ। अच्छा साउंड क्लियर अछि। साउंड आसुनी। साउंड क्लियर अछि। ओके ठीक है। आमे कौन पढ़ी सारिचे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ीचे प्रियम्बुल पढ़ीचे बरोड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ीचे ता सहित कौन पढ़ीचे ना तुमମାନଙ୍କର पार्ट 1 बा जहाँ आमे आर्टिकल 1 ରୁ 4 पढ़ीचे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ीचे ता सहित आमे आउ कौन पढ़ीचे ना अमेंडमेंट पढ़ीचे। ए 3टा क्लास टॉपिक को आमे 6टा क्लास रे सारिचे। तो तुम यदि कह सर सिक्वेन्सी आप तो आप फंडामेंटाल राइट पढ़िया कथा किंबा डीपीएसपी पढ़िया कथा। तो बर्तमान कौन पढ़ाऊँ आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाऊँ। आगे से टॉपिक को मुझे सारी जोटा कि भेरी सिलेक्टेड रोचे जोटा कि गोटे गोटे क्लास रे गोटे गोटे टॉपिक सरीज। तापर आम बड़ बड़ चैप्टर को जावा जमती कि तुम पार्लियामेंट रहा जमती कि तुम फंडामेंटाल राइट रहा डीपीएसपी रहा टे लेंथी चैप्टर लास्ट रखा। तो आगे जो सर्ट सर्ट चैप्टर गोटे क्लास रे जे एंड ऑफ हो तो सेटा को फास्ट फोकस करवा। आमे देखियो फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कहले कौन बुझिबा मन रख प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କର ଗୋଟେ ड्यूटी थाए तांकर निज कंट्री ऊपर जे एटा हमको करिया दरकार। साधारणतः ड्यूटीटा केबे एनफोर्सेबल हो पारिबो नहीं। तार तो जे ड्यूटी तुमर खिलाफ करूछो ता एगेंस्ट में केस फाइल कर परिबा नहीं। एनफोर्सेबल माने जबरदस्त हम कहि परिबा जे एटा तुम करिया बाध्य। तो एटा होची हमर ड्यूटी ए जिंस करिया दरकार। फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर आम जो देखियो विगत यूपीएससी और ओपीएससी क्वेश्चन को एमती को वर्ष ना जो थे तुमको फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं क्वेश्चन आसनी। फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर तुमको 2 प्रकार क्वेश्चन आसे।
ए बी सी आके डायरेक्ट चार्टा तुम पचार आ आंसर कौन कि स्टेटमेंट बेसिस रे पचार जोटा कि को स्टेटमेंट ठीक हो तो थ्योरी इज इंपोर्टाट हो जदि आम देखा जे प्रथम आइडिया आम फंडामेंटल ड्यूटी आम क्या आनी फंडामेंटल ड्यूटी आम क्या आनी कौ कंट्री आम आनी फंडामेंटल ड्यूटी कि कह फंडामेंटल ड्यूटी आम कौ कंट्री आनी फंडामेंटल ड्यूटी आम कौ कंट्री आनी यूएसएसआर किए से ना यूएसएसआर ठू आनी तो ये कन्फ्यूजन हेनी किंतु आम फंडामेंटल राइट क्या आनी किंतु फंडामेंटल राइट आम क्या आनी आम फंडामेंटल राइट क्या अच्छे यूएसए ठार आनी क्या ना यूएसए किंतु फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर जहाँ आम कौन कहे रशिया बोली कहे तो ये हाँ डिड नॉट हाँ तो यहाँ हूँ माने माने एटा को आम केबे भी एनफोर्समेंट कर परिबा नहीं तो प्रथम पॉइंट होची तो सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची सोरेन सिंह कमिटी ए पर्टिकुलर वर्ड जे को कमिटी रो रेकमेंडेशन रे को कमिटी रो रेकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटी आसीतला से होची किए से ना सोरेन सिंह कमिटी रो रेकमेंडेशन रे तुमनकर फंडामेंटल ड्यूटी आसीतला से केबे रेकमेंडेड करथिले ना ईयर ऑफ 1976 अकॉर्डिंग टू सोरेन सिंह रेकमेंडेशन जे तांको रेकमेंडेशन अनुଯାयी जे से सजेस्ट करथिले जे हमको 8 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी जे हमरो ए 8टी फंडामेंटल ड्यूटी हम पाखे रहिबा दरकार अकॉर्डिंग टू सोरेन सिंह कमिटी रो नियम अनुଯାयी बा तार माने ये अनुଯାयी जे केते गोटी रहिबा दरकार परवर्ती अवस्था जो 76 रे बा 1976 रे से रेकमेंडेड कर सारिले तापरे फाइनली आमे कोन अडॉप्ट करले ना फंडामेंटल ड्यूटी को अडॉप्ट करले 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केबे 1976 जोटा कि अमेंडमेंट जोटा कि पढ़ौथली काली मध्य ए विषय कहितली 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी को आमे ऐड कले पार्ट होजी किसे ना आईवीए पार्ट होजी किसे आईवीए ए प्रत्येक ईच एंड एवरी पॉइंट जोटा कि तुम दरकार प्रथम होची को कंट्री रो आनले द्वितीय होची केउ कमिटी रो रिकमेंडेशन केउ ईयर रे और केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी को से रिकमेंडेड करथिले 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रो अनुଯାयी आम 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करिछे जहाँ को परवर्ती अवस्था में कोथे रखिछे ना पार्ट आईवीए रे रखाइछे किंतु जेतबे परवर्ती स्टेप आसीछे 86th अमेंडमेंट कौन हिची ना 86th अमेंडमेंट 2002 2002 आम ऐड करिछे आम कौन करिछे ऐड करिछे 11टा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करिछे 11तम आगुर थिला केटा ना 10टा थिला आउ गोटे नुआ फंडामेंटल ड्यूटी को आम कौन करछे ना ऐड करछे जो 11तम फंडामेंटल ड्यूटी तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमर कौन होची फिले तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन होची ठीक है वीरो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमर कौन होची मन रखियो 11th फंडामेंटल ड्यूटी होची हाँ फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन एटा मु टिके तळे लिखिছি बट ए टिके तमे स्टार दे साइड रे लिखि परियो फ्री एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री एटा हमर को फंडामेंटल ड्यूटी लिखाई ना 11तम फंडामेंटल ड्यूटी लिखाई यूपीएससी रे थरे क्वेश्चन आस्तला जे फंडामेंटल ड्यूटी इज बोथ फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया बा फॉरेनर बोथ yes or no fundamental duty is both for citizen and foreigner yes or no citizen and foreigner fundamental duty কি কই পারিব yes or no এটা স্টেটমেন্ট ডাইরেক্ট আছে এটা স্টেটমেন্ট ডাইরেক্ট আছে যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ইজ এ সিটিজেন এন্ড এ ফরেনার মনে রাখিব যে फंडामेंटल ड्यूटी जे कि सिटीजन ओनली फॉर द सिटीजन केवल भारतीय मान डू नॉट फॉर द फॉरेनर्स तार तो फॉरेनर माने आपको केबे एंजॉयमेंट करि परिबे नै बा सेमान पय नै जदि मु एठी गोटे स्टेटमेंट दे स्टूडेंट जे फंडामेंटल राइट ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यस और नो स्टेटमेंट सबल एई आकार आस्था है स्टेटमेंट ता सबल एई आकार ही आस्था है
ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଢିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇବି କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଫରେନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ବୋଥ କଥା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ ବୋଥ ଫର୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର। ତ এই ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର? ଟିକେ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ଏକାଥରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ବରୋଡ କରୁଛେ? ଏଇଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ବରୋଡ କରିଛେ? ୟୁଏସଏସଆର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେଉଁ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆଉ କେଉଁ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଇୟର ସହିତ କହିବେ, ଇୟର ସହିତ ମିଶେଇକି କହିବେ। କେଉଁ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆମେ ଆଣିଛେ ୱିଥ ଇୟର ସହିତ, ୱିଥ ଇୟର ସହିତ 1976, ଯୋଉଟା କି ସୋରନ ସିଂ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରେକମେଣ୍ଡେଡ ବାଇ ଦ ସୋରନ ସିଂ କମିଟି? ସୋରନ ସିଂ କମିଟି କେତେ ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିଥିଲେ? 8 ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଫାଇନାଲି ଇନ୍ ଦ ହୁଇଚ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ୱିଥ ଇୟର we all are added fundamental duty? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆଡ୍ କରିଛେ ବା ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛେ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ? 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର 10 ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଆଡ୍ କରିଛେ। ଆଉ ସେଟା କୋଉ ପାର୍ଟରେ ମେନସନ ଅଛି? ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଏ ରେ। କୋଉଥିରେ ମେନସନ ଅଛି? ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଏ ରେ ସେଟା ମେନସନ ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 11th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। 11th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କେବେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ୱିଥ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ? ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ? 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସୁଥିଲେ? 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି 2002, 2002। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଯେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା ଯେ ଯେ ସେ ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଲେ ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ସିଟିଜେନ ଅର୍ ନଟ୍, ନା ବୋଥ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଫିଚର କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଫିଚର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ଏହାର କୌଣସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେନସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ କେସ୍ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି 2001 ମସିହା, ଏଟା ତମେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତମେ ଆକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକୁ ମେନସନ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଥିରେ ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ କେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଉଟା କି 2001 ଆସିଥିଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆର୍ ନଟ୍ ଏନଫୋର୍ସିବଲ ଥ୍ରୁ ଦ ରିଟ୍ସ। ରିଟ୍ସ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପଢି, ସରି ରାଇଟ୍ ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ରିଟ୍ସ ଆମର କଣ ସବୁ ରହୁଛି। ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାସ୍ ମୋସ୍, ଯାହା ବି ସବୁ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। লিস্ট অফ ফন্ডামেন্টাল ডিউটি। দেখো, এইটি গোটে কনফ্ୟୁଜন ସମସ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ 11 ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି? ମୁଁ କହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର? 2021 ମସିହା ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ଜାମରେ, 2021 ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ରହୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ରହୁ, ଆକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ନା ରେସପେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। କଣ କରିବାର ଅଛି? ରେସପେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି? ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି, ଓକେ, ତ ଆମର 11ଟା ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ବାସ୍ ଆମକୁ ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଯେମିତି ସୋଭରେନିଟି, ୟୁନିଟି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଏ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି? सोभेनिटी, यूनिट एंड इंटीग्रिटी प्रोवाइड କରୁଛି। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ 11 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ 11 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ କୁ ଟିକେ ରିଡିଂ ମାରିକିରି ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଆମର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଆମର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ 51A ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। 51A ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଏ 11 ଗୋଟି ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି,
ଏ 11 ଗୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ରିଡିଂ ମାରିବ। ଓକେ, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଏଥିରେ ଖାଲି ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଚାହିଁବ ଏ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଲି ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମେନସନ କରାଯାଇ ଅଛି। ଓକେ, ବା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କୋଉ ଟାଇପରେ ଆସେ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇ ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ନେଇକରି ଏଇ ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ତମକୁ ଡାଟା ଦେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନଫ୍, ସେ ଡାଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଲେଖି ଦଉଛ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଓଡ଼ିଆ ପିଡିଏଫ ଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବି। ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି, ୱିଥ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଅପଲୋଡ କରିବି, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟପିକଟା ଆସୁଛି। ମୁଁ ମନେ ରଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ୱେରେ ପଢ। କାହିଁକି ନା ଇଂଲିଶରେ ପଢିଲେ ସହଜରେ ମନେ ରହିବା ସହିତ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ଓଏମଆର ସିଟ୍ ନା ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରହିବା ସହିତ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ନେଇଛ, ମେନ୍ କୁ ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ତମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦରକାର, ତ ତାର ପିଡିଏଫ ଟା ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ କରିବି ୱିଥ ଓଡ଼ିଆ ନୋଟ୍ ସହିତ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ଏବେଠାରୁ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେଇଯିବାକୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚାଲିଛି ନା, ତ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ପଲିଟି ଆମର ଦ ଏଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ପଲିଟି ତମର ଏବେଠୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣ ତମ ରେସରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛ। ରେସର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛ। ଯୋଉ ପିଲାର ପଲିଟି କ୍ଲିୟର, ସେ ପିଲାର ରେସରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଗରେ ଥାଏ। ବାସ୍ ତାକୁ ଆଡିସନାଲି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଫର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ବାସ୍ ସେତିକି। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କାହା ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅଛି? ଫିଲହାଲ ତ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଲାସ ନଉଛି, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମୁଁ କଟକ ରିଟର୍ନ କରିଯିବି। ଓକେ, ଆଉ କିଛି କାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ହଁ, କାଲି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଥିଲି କାଲି, ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଥିକ୍ସ ପଢେଇଥିଲି, ହଁ କହିଦଉଛି, କାଲି ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଏଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେତିକି ଯଦି ତମେ କରିଦଉଛ, ତମକୁ ଆଉ ପଢିବାକୁ ପଡିବନି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ସେତିକି। ହୋମ ସାଇନ୍ସର କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ ନେବି କାଲି। ଓକେ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଜିଏସ୍ ପାର୍ଟ 1 ଅଛି।